একটা প্লেটে 3 गो पराठा। अरे कहना क्या चाहते हो? 2 पराठा, अनलिमिटेड तरकारी, एक टुकड़ा आपेल प्याज, एक तो मिर्चा, मात्र 30 रुपया। उससे टिकट का टिकट नहीं मिले। शाबाश बेटा। ঠিক বলেছো বাবা। ও যে পেরেছে বলেছে এই আমার কাছে অনেক। 3টে পরোটা আনলিমিটেড তরকারি। क्या बोला तूने? আনলিমিটেড তরকারি। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। अनलिमिटेड তরকারি দাও। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अनलिमिटेड দাও। অবশ্যই দেবো, আপনি খান না। দাও 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 अनलिमिटेड দাও। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे तो नहीं होता है। আর আমি সাধারণ মানুষের মতো থাকি। আচ্ছা, আর আমি ভালোবাসা পাচ্ছি, এটাই কম মনে করো। ভালোবাসো তুমি আনন্দ, তাই তো? এটা কত টাকা প্লেট? এটা 10 টাকা প্লেট।